नमस्कार जय जगन्नाथ आज इंटरेस्टिंग वीडियो को आपण को स्वागत। तो आज गोल्ड प्राइस टा 11,935 टंका रही। एठी मेकिंग टा स्टार्ट रोची 8% रे बट आम चैनल ना कहीकि जदि जाउचंती ताले 7% मेकिंग चार्जेस रहिबो। तो फ्रेंड्स मु आज आसी पहुंच जाइछि गोटे वायरल स्टोर जार ना रही प्रभाती ज्वेलर्स जार लोकेशन टा रहिबो 39/F अशोक नगर भुवनेश्वर। एठी आपण माने आज देखिबे गोल्ड रो शॉर्ट नेकलेस रानीहार सबुठु कम ओजन रे रहिबो बाहागरिया कलेक्शन। तो चलंतु डेरी न करी वीडियोटा स्टार्ट करिबा। एठी देखंतु गोटे सुंदर नेकलेस टा रहिछि शॉर्ट नेकलेस टा मात्र 2 ग्राम 120 मिलीग्राम रे पाई जाउछंती। एमितिया गोटे सुंदर नेकलेस डिजाइन टा देखंतु फैंसी रे रहिछि पाखापाखि 25,440 टंका भितरे आसी जाउछि। नेक्स्ट देखंतु एइटा गोटे मुगलाइजम टाइप रो रहिछि शॉर्ट नेकलेस टा 5 ग्राम 370 मिलीग्राम रे रहुछि। एइटा पाखापाखि 64,440 टंका भले आसुछि। डिजाइन टा देखंतु बहुत सुंदर रहिछि गोटे फैंसी कलेक्शन रे जाउछि। आजिरो सबु कलेक्शन 22 कैरेट हॉलमार्क विथ HYD रहिबो। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु एइटा भी गोटे बहुत सुंदर नेकलेस टा अछि। म आपन मानकु देखै दउछि। एटा देखंतु एमति लाप्पा टाइप रो डिजाइन टा रहिछि। वेट रहउछि 10 ग्राम 440। एटा 1,25,280 टंका अप्रोक्सीमेटली आसी जाउछि। तळे एमिति झालर पैटर्न रो डिजाइन टा देखियो पाइबे। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट एइटा देखंतु सेई मुगलाइजम टाइप रो डिजाइन टा रहिछि। वेट रहउछि 9 ग्राम 610 मिलीग्राम रे रहिछि। केते शाइनिंग करूछि नेकलेस टा देखंतु। पिंधिले भी पूरा गळा फुल फुल देखा जिवो। ये गोटे एवरग्रीन डिजाइन रहिबो। एटा 1,15,320 टंका पाखापाखि आसी जाउछि। लुक्स टा देखंतु एमति किछि रहिबो। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु एइटा भी गोटे बहुत सुंदर रहिछि हारटा। देखंतु एमति लाप्पा पैटर्न रो रहिछि फैंसी कलेक्शन टा। एइटा आसुछि 10 ग्राम 430 मिलीग्राम भलिया रहउछि। तळे एमति झालर पैटर्न रो डिजाइन टा रहिछि। मझिरे देखंतु एमिति किछि लुक्स रे रहउछि। एइटा आसी जिवो 10 ग्राम 430 मिलीग्राम पाखापाखि 1,25,160 टंका भलिया पडुछि। जेउंतरे कि आपण माने एमिति किछि लुक्स टा देखा जिवो। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। एइटा देखंतु गोटे सुंदर हारटा रहिछि। बहुत बढ़िया लागुछि ए शॉर्ट नेकलेस टा। एटार वेट रहउछि 10 ग्राम 620 मिलीग्राम पाखापाखि आसी जाउछि। आपनको एटार प्राइसिंग टा पड़ी जिवो 1,27,440 टंका अप्रोक्सीमेटली आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु केते शाइनिंग रहिछि। त सहित आपनको गळा को भी गोटे बहुत सुंदर लुक्स दबो। ये मध्ये गोटे ट्रेंडी कलेक्शन रे जाउछि। देन एइटा देखंतु गोटे हल्का पैटर्न रो रहिछि टर्की नेकलेस टा जार वेट रहउछि 7 ग्राम 460। एटा आसी जाउछि 89,520 टंका भलिया रहि जाउछि। तळे देखंतु एमति फुल्लो डिजाइन रो रहिछि पेंडेंट टा बहुत सुंदर लागिबो। ये मध्ये गोटे डेली यूज कलेक्शन रे जिवो। त सहित कोनोसी फेस्टिव ओकेजन रे मध्ये पिंधि परिबे। देन एइटा देखंतु गोटे केला पैटर्न रो रहिछि नेकलेस टा। डिजाइन टा देखंतु एमति किछि रहिछि। आपण माने बहुत सारा कमेंट करथिले कि दीदी आपण जो नेकलेस टा पिंधि चंदी तार डिजाइन टा निहाती भाबरे देखांतु। एइटा देखंतु सेही हारटा रहिछि। एइटार वेट रहउछि 21 ग्राम 360 मिलीग्राम पाखापाखि 2,56,320 टंका अप्रोक्सीमेटली आसी जाउछि। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिछि। ये गोटे रॉयल लुक दबो आपनको। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। देन एइटा देखंतु एइटा गोटे डबल लेयर रे रहिछि रानी हारटा। लुक्स टा देखंतु एमति किछि रहिछि। दीटा लेयर रहिछि तळक तळ। एइटार वेट रहउछि 17 ग्राम 360 मिलीग्राम। एइटा पाखापाखि आसी जिवो 2,08,320 टंका भलिया रहउछि। वेट रहउछि 17 ग्राम 360 मिलीग्राम भलिया रहिबो। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट एइटा देखंतु ये गोटे 3 लेयर रे अछि।
ରାଣୀ ହାରଟା ଏମିତି କିଛି ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ରାଣୀ ଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖାଯିବେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏ ଲେୟାର ବାଲା ୟୁ ସେପ୍ର ରାଣୀ ହାର ରହିଛି ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 17 ଗ୍ରାମ 480 ମିଲିଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି 2,09,760 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହୁଛି କେତେ ଗ୍ଲସି ଫିନିସିଂ ସହିତ ଡିଜାଇନଟା ଆମେଜିଂ ରହିବ ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱେଡିଂ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାରଟା ରହିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 21 ଗ୍ରାମ 300 ମିଲିଗ୍ରାମ ଏଇଟା ରହିଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡିଜାଇନରେ ରହିଛି କେରଲା ପାଟର୍ନର ହାରଟା ରହିଛି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ 2,55,600 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହୁଛି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମେଜିଂ ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ସଟା ଦଉଛି ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାଟର୍ନର ହାରଟା ରହିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇଜଟା ବିଗ୍ ସାଇଜ ରହିଛି ତାର ବେଲ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି 47 ଗ୍ରାମ 60 610 ମିଲିଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି ଏଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ସେଇ 5,71,320 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହିବ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମେଜିଂ ରହିଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲୁକ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲକାତା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନରେ ଥିବା ନେକଲେସଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ଆମେଜିଂ ରହିଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଲେକ୍ସନଟା ରହିବ 13 ଗ୍ରାମ 560 ମିଲିଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,62,720 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯାଉଛି ଡିଜାଇନଟା ଆମେଜିଂ ରହିବ ଇଏ ଗୋଟେ ୱେଡିଂ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ହାର ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଡିଜାଇନଟା ମାତ୍ର 10 ଗ୍ରାମ 70 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ୱେଟ୍ ମିନା ୱାର୍କଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତା ସହିତ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ 1,28,400 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହୁଛି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ଲୁକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ବାଲା ରାଣୀ ହାର ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲି ମତେ ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ରହିଛି ହାଫ ହାଫ ଚେନ୍ ରହିଛି ଡିଜାଇନ 11 ଗ୍ରାମ 780 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 1,41,360 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିଯାଉଛି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ରହିଛି ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ